ଫଟୋ ଉଠାଉନି ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖୁଛି କିଏ କ'ଣ ଆଜି କ'ଣ ଖାଇବା ହେଇଛି। এইটা বিট্টুর বেটু আসলো নানা ବେଟୁ ଆସ ଖାଇବା ଆସ। ବେଟୁ ତ ଖାଲି ପଶିଗଲେ ମୋବାଇଲ ଟିଭିରେ ଆଉ କାର୍ଟୁନ୍। ଆରେ ବା ବେଟୁ ଖାଇବା ଆସ। ବେଟୁ ଆସ ଖାଇବ। ଆରେ ବା ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଜି ଖାଇବାରେ କ'ଣ ହେଇଛି? কাঙ্কড় ভজা ভেন্ডি আলু ভজা মিঠা। আরে বাহ রাতি খাইবাটা জমিগলা। তু কোউ কোউ মিঠা খাইଛୁ? দুইটা মিঠা খাইଛୁ না ଗୋଟେ মিঠା খাইଛୁ? ମୁଁ ଗୋଟେ ମିଠା ଖାଇଛି ଆଉ ଖାଇବିନି। କୋଉଟା ଧଳା ନା କଳା? କଳା। ତାହେଲେ ଧଳା ମିଠା ଖାଇବୁ।